akong bilib ni Ja, guys, nga ano. Nakuha niya sub 1 3 AM. Go na guys. Sorry. Di siya mo stop siya basta green. Dapat as a passenger, you should open up and Bibi. Dili na siya happy nga vlog. Nakulbaan ako ba? Madlok siya makidnap. Sige. Sige lang. Grabe. What's up guys and welcome back to my vlog. For today's vlog, we're going to Mount Angas in Gitagum guys. So, as of now, we're riding a car. Obvious ba? I have a special guest out there. Just introduce yourself and... Hi guys. Hi. Hi. I'm beautiful. Uy, sana all! Follow them on their Instagram and subscribe on my channel guys. What's your YouTube channel? Jahara Vlogs or Ja Vlogs ba? I forgot. I have 39 subscribers lang. 39K? No. Over. 39 lang. Bugkita mo da yun kay Kuan. Ako si Joy. Wato lang mig angga kay kuan daw minga na daw yung Instagram. Wala daw siya ipang hinambok siya mga friends. This is us before Mount Angas. Yeah, very good. Ito naman. Kapi na biya. This is us before Mount Angas. Break it down, yo. Sorry na! Huwag ka na magalit! This is us before Mount Angas. At ilang lang. Pila ka hours na tumama ng Angas? 2 hours? 1 hour. 1 hour? 1 hour yung hangko. Around 30 to 40 minutes. Ano? Wow. Grabe, nakakaunik kinilaw nga ilaga. Kay very hype man kayo siya, uy. Wow. Murag feeling na ko 30 to 40 minutes sa tundagan ron. Okay. At siguro ako kay mga kuan, mga napa may picture na 2 hours 35. Ana. Don't say pila ka hours na to ang makuan, makonsume sa Angas. 3 hours. No, 3 hours exact yun. 3 hours and 30 minutes. Oh, 3 hours 30 minutes. Guys, kana si Jahara, kuan na siya kanang silent runner na siya, mag-anggas na siya. Anggas na siya. Kuan na niya 13 minutes. Na siya kabagsig. Ako, galisod pa ka. Dili na ako na-upload. Ako guys, galisod pa ko muna. Sakit pa kaya akong dugan, galisod ko. Uy, not bad sa first timer, di ba? Oh, naka-PR guys! PR! Timanit PR! PR to. First time niya, sub 1. Wow! Kanang 53 to. Oh. 49 ganito. Oh, sige, 49. Ah, grabe. Urot yun akong bilibid. Partida, nagdagan pa na Oh. siya nagstorya. Oh, sige pa yun ni siya og storya. Sana all. Lumot while nagdagan. 413 kilometer in just 55. Abe, 4:30. Oh! Oh my God! Oh my God! Lang, apil man ang McDo dire. Oh, apil pa gani ang McDo diya, guys. Unsa na lang og wa pa tong McDo, ha? Patanang steps Oo. ako 4,951 steps. Ana sa sub 1 hour. Hapit mag sub 30, guys. I can it. Ini ba yan eh? Ayan na oh. Ayan na nga, wrong turn na kita. Nagkagamay mong gudang dalan ba? It's okay. Yaki! Baby pod! Sama! Kung saon man eh, hadlok man eh siya. Pipip lagi! Labay, basta may ba? Yaki, man sila. Dili man to inani itong pag-agi na mo diri. Karmas na lang puso. Why so tense? Wow! Kanag yun, pipip! Saan siya? Kalabasa siya? Very cute siya. Kalabasa. Hi guys! Okay ba mo diya? Ready already. Nice. Anak yun.
Wala masangit. Basta, nagsunod mo ka na ako. Trail, hike na imo ate or trail run? Hike lang. Kaya available eh. Okay, this is Ja during the hike after 50 meters hike. Huh? Ano man ako? Oo, 50 meters ba? Hindi na ta. Hala. Pagkabiyata daroon. Layo pa ta sa kamatuuran. Nay baka. Baka naman. What's up guys? Welcome to our vlog. This is us during dili kay kamulo pa man to. 1, 2, 3, go. This is us before, oh. during climbing. So you can see the view. It's beautiful, but it felt tough to the others. And Dari rami tagada. One eternity later. Napugaghangin. Tara na. Oh, alin na ta? Literal sunburn jud siya. Dapat ato ni embrace. no. Life is beautiful. Please, sir. I want some more.